Duyari. Roldan. Pinangga. Umatake. Angat. 2 points. Sulibet. On the waves. Basket. Set in the play. Binigay kay Kapile. Pupo sa tres. Roldan. Shot. Again. Humingi na base Gonzales. Gonzales. Lolo pass. How do you play? What a pass by Gonzales. Pasok kaya. Pumasok. Pero Gonzales set in the play. Pass to Bajardo. Side stepping. Binigay sa labas ng Rebeda. 2 points. Ramos may tanga. Lumatang sa base. Binigay kay Roldan. Ang ganda ng head and shoulder fake. Grabe naman yung head and shoulder fake. Na-pass fake kay Gonzales. Gonzales tatlo kalaban. Baliwala yan. Para kay Gonzales. Ramos may bukol. Mga 2 points. Ang kay Gonzales. 2 points. Sabi ko siya. Ruta. On the waves. Oh, coast to coast. Sablay nga lang. Makukuha ni Ignacio. Passing play to Bondan. Bondan on the waves. 2 points. Ignacio. No. Ignacio pa rin. Content na tuloy. Pass to number 15. Villanueva. Binigay sa ilalim. Binya sa angat. 2 points. Natabigan. Makuha ni Echo. Reverse. 2 points. Diba? Kung ako lang ha. Kung ako masusunod. Pag iniwalayin ko yan. Pwede na. Para pa rin. Tabigan. Makukuha. Ni Echo. Tugruta. Gruta. Villanueva. On the waves. 2 points. Kaya siya. Bago yung sapatos. Yung medyas. Bondan, number 18. Atake sa baseline. On the ball. Foul. Counted. Grabe na. Bagsak sa ilalim. Makakuha ni Fajardo. Passing play to Gonzales. Gonzales. On the ball. Gonzales. Tulog pass. Short. Wala pang warm up. Number 17. 2 points. Ramos sa atake. Higher play. Makakuha ni Fajardo. Ilabas yung pakpak. Gonzales. Libre. 2 points. Well done. Pass to Kapile. Kapile for 3. Wala. Big rebound. Pinagsakan. Hallelujah. 2 points. A second personal foul. Second team foul. First shot. Para ka ng Rizal by Bondan. Napakaganda ni Pasa. Kaya 17. Break out. 2 points. Number 18. Binigay kay Kapile for 3. Same spot. Makakuha ni Roldan. Ang batang bumangga. First shot. Pangalawa. Papasok kaya. Pumasok pa rin. Super. Kapile fake. Kapile kanilang fake. Angat. Short ka lang. Katabigan. Bondan. Foul. Counted. 3. Offensive rebound. Bondan on the move. 2 points. Lamang na bulit sila. First shot. Pumasok. Echo wala. Pass with play. Nakakuha ni Kapile. Pass to Barot. 2 points by Barot. 3. Wala. Big rebound. Echo. Oh, Black Bowling is on the ball. Roldan on the waves. 2 points by Roldan. Lolo pass to Vinyas. 2 points. Passing play. Napaganda ba? Roldan on the waves. Basket. Mahaba pa yan. Kapile on the moves. Agad na pasa. Para kay Barot. 2 points. 50. Pagod na, boy. Boy. Pagod ka na, boy. Number 30, Barot for 3. Wala. Nakakuha. Big rebound. Batang Kalabaw. Pato on the moves. Binigay sa labas. Napakatibay ng vision. Kick out for 3. Ayan. Mapa senior mo. Kumikikip pa yung Pato. Si Pato. Ang batang Kalabaw ang atake. Ang ganda naman yung upset ngayon. Grabe. Anong gagawin? Binigay sa labas. Lupasa. Binabantayan. Tapigan. Pinabagsak. Single Brito ni Ramos. Binigay kay Roldan. 3-2 situation. Roldan on the ball. Pass to Gonzales. Bounce pass. To Caprito. Pink. Veterans move. Basket.
First shot, papasok kaya? Pangalawa. Sabi. Roldan na atake. Ang tawag. Roldan sa kanya bangin. Bata ka na ba? Gets the basket. Bonus shot para kay Roldan. Pinoy 5 mo pala. Pangalawa. Pumasok si Roldan. May sama ng bola. Guard para ano po. Binigay sila ba? Surabit for free. Bang! 7 na ball. Mahuwa. Pasakan. Foul. Laro lang tayo. Laro lang. Parang pinalipag lang si ano ah. 10 seconds to shoot. Kapili na kalusot. Kick out. Tumumba. 40. Bang! Laban sa dalawa. Echo on the moves. Basket. Ang kuha. Arisgado. Nauna yung uso. No look pass. Oh! What a pass! Grabe naman yun. Wala na makabilis. Bravo. Magdadatago. Speed on the moves. Galing! Ay! Good defense. Atake. Tuba. Yan ang bola. Pass to Aropo. Aropo 100. Basket. Hindi ba siya ni Casio? Echo ba lang? Anong gagawin? On the moves. Foul. Yung ano mo rin yung mga joy. Wala kang. Seconds. Luta. Basket. Seconds. Mababa pa yan. Casio. Ayun ba? Okay lang yan. Mababa yung pass eh. Nahiya. Kasama na po ang dalawa. Parot, iikot, angat. Dolong pass. Roldan. What a pass. Ang bola. Roldan. Binigay kay Parot. Binigay kay Classic. Offensive rebound. Basket. Marino situation. Anong gagawin? Umangat. Paliwala ito. 40. Bang! Tunan. Soldaris. Bang! Kapile. 40. Wala. Bako ka ni Barot. Ay. Gruta sa kanya pa rin. Paboging na tira. 100. Basket. Alam po kalamangan. 73. Ayaw, di ba? Last 12 seconds to shoot. 12 seconds. Ibang the ball. Binigyan na referee. Ang kanila pasa kay Gruta. Angat. Wala. Tapitan. Sa kanya pa rin. Ramos. Shot. Basket. First shot. Pumasok. Roldan. On the moves. Umangat. Pinabas shot. Offensive foul. Check tayo. Pass Roldan. On the moves. Ano na paso? Grabe naman yun. Score natin 79-76. Pumasok. Naman, pamaray sunod yun. Nakukuha. Number 20. Block by Barot. What a block. Makukuha. Ako ng bola. Nakakuha ni Suribin. On the moves. Basket. Echo. Iingot. Pinabagsak. Tonsane. Side step in. Shot. Basket. Pumasok. It's a tie. 36 seconds. Sa kanya pa rin. Tapikan. Nakuha ni Roldan. Pasunod na. 21 seconds. Sige na. Joey Ben. Pwesa sa line. May pagkakaton pa. 13 seconds. Timeout. Pag pumasok, timeout. Pangalawa. Pumasok. Tapos tayo shot clock. Para sa ating semi-finals. Tatlo po kailangan. 86-83. 86-83. Sino kaya tatapos? Sino kaya magpapa-overtime? Natapit na! Ibang error para kay Echo. Pure pencil eh. Papasok kaya. Pumasok. Finals sa kanyang boy. Pangalawa. Finals yun di ba? Hindi, semi-finals. Pumasok pa rin. Present. Pumasok. Echo for 3. Pass. Kaya ganyan po talaga ang basketball. Nangyayari po talaga sa buhay natin yan. Hanggat may oras, may pag-asa pa. Puso ang pinakita ng tiga Utah Jazz. Kahit kaya wala sila.